सर, रिसंटली गोंयान एक मोठे प्रकरण घडलेले ते सुद्दां रामा काणकोणकराचेर ब्रुटली अटॅक जाल्लो. तर आयच्या तारखेन एसपीन एक मेन एक्युजाक धरलेलो आसा. हेजेर तुमचें कितें मत आसा? हय, तो जो अटॅक जालो तो इज व्हेरी शॉकिंग अटॅक आनी ताचेर आमी कंडेमय पयलीं केल्लें आसा. पण रिसंट डिवेलपमेंट झॅनिटो जो अरेस्ट केला तो एक अशी अंदाज येता गव्हर्मेंटाचो की ताका फ्रेम करूं शकतात की ही इज अ मास्टर मायंड. बट अकॉर्डिंग टू मी ही इज अ लेबर कॉन्ट्रॅक्टर. बिल्डर कितें करता, लेबर कॉन्ट्रॅक्टर कॉन्ट्रॅक्ट दिता आपणाक तूं मना हाड म्हणून, कामगार हाड, तूं हो लेबर कॉन्ट्रॅक्टर. आनी this man cannot be a mastermind. Zanito cannot be a mastermind. He is a contract fellow, and government needs to investigate this very in detail and in depth. हांव तुमकां परत सांगता, रवी नायक म्हणून जे आमदार आसात ते जेन्ना सीएम आशिल्ले, होम मिनिस्टर आशिल्ले, त्यांनी खुबश्या गुंडांक घरा धाडले. म्हाज्या हिशोबान आज गरज आहा 3 म्हयन्या खातीर तरी चार्ज ताका दिवचो होम मिनिस्ट्रीचो. आणि सी द रिजल्ट द मास्टर माइंड विल बी एक्सपोज विदीन 24 hours. कित्याक सांगता तुमकां कारण आहा ताका. हो जो चीफ मिनिस्टर आहा 2019 जेन्ना विलास मेथर केस जाली पर्वरी, तेन्ना बारीक बारीक पेदे जे आसतात तांकां अरेस्ट केले. आनी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान एक कमिटमेंट दिली गोंयकारांक आनी मोर पर्टिक्युलरली मेथर फॅमिलीक आनी पर्वरकारांक की जो मास्टर माइंड आहा तो मास्टर माइंड विदीन 48 hours जेलीन आसतलो. आज त्या खबरीक 5 वर्सां जालीं. त्या फॅमिलीक जस्टीस मेळ्ळो की ना तो असो कोणाक खबर ना. त्याची फॅमिली ते मेथराची खंय आहा ती आमकां खबर ना. अकॉर्डिंग टू मी this home ministry should go to Ravi Naik for only 3 months. Pertaining to this case, I am sure on record that Rama Kankonkar and his family and the entire ST community of Goa will get justice. सर, तुमकां दिसता हेज्या भितर खंय तरी पॉलिटिशियन सुद्दां इनवॉल्ड आसा? हय, पयर जेन्ना आझाद मैदानाचेर मिटींग जालें खूब लोकांनी आपली भाशणां दिलीं. तातूंत त्या भाशणां अशें रिवील जालें की देर इज वन कॅबिनेट मिनिस्टर ऑफ प्रमोद सावंत. ही इज अ मास्टर माइंड आनी इज इनवॉल्ड इन दॅट. सो ताचेर एक थरो इन्वेस्टिगेशन जावकूच जाय. सर, एज अ तुमी काँग्रेस लिडर आमच्या पर्वरीम, आणि तुमकां दिसता गोंयचो सीएम कॅबिनेट मिनिस्टराचेर एक्शन घेतलो सपोज जर प्रूफ जालें जाल्यार? प्रूफ जर जालें जाल्यार ताका एक्शन घेवचीच पडटली. नाल्यार जनसैलाब येतलो गोंयां. जशें नेपाळाक घडलां तशें घडूंक दिवं नाका प्रमोद सावंत. आनी कालच्या तरी व्हिडिओ बायटान सांगलां की आपण लॉ अँड ऑर्डर कशीच डिस्टर्ब जावंक दिवचो ना. विथ ऑथॉरिटी हॅज स्पोकन yesterday to the media, and I believe him because he is the chief minister. We have to believe him that he will see that the law and order is maintained well and not disturbed. Thank you, sir.